أملاخنا عنا عقوب حايلني أملاخنا عنا هيوت تسفاني أملاخنا عنا سلام حاقسني أملاخنا عنا عبي برختي أملاخنا من الله زودادرو أملاخنا من الله زمساسلو قالوا كلتن زافو سيفيو قالوا بزا معر ودرائيو قالوا كل جزي سروي قالاتيو قالوا نعنا عبي مصنانعيو أملاخنا من الله زودادرو أملاخنا من الله زمساسلو بسم ابن والدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين او زيابهير أملاخنا سلت فتركنا ناب كرسلنا سلت سواعخنا ببعينتو جهودن سورن ردي سلت هابكنا بزا ليتي زيا حليخا كساب وان زيا سلت زبصحخنا نمسقنا كالنا قويتا بزا معالتي زيا كحزنكا خابز خيل كل حليخا بتعبي حياونت كان محرت كان نعاخاب زحقوت صبو قبر تراي كمن ركب تقبرنا من تناي فقر ودخا مدحاني نايس كروسوس روفات نايتا دوتخا دنقل مريم صلوتن نحلوتنا كلو ملاختي مال دنتن سغاز لبسه زلالو موقالكا زمهرنا صلوتنا دقبنا نبخا نقربالنا أبونا في سماي تنبر سنكاي مسجن منقص تمصا فقات كاب سماي كم زخوني كم ونا مدري يخون مقبعلتنا لما هبنا زبدلنا كقربلنا نحنا ون زبدلنا يقرا خم نبل افتناي تتونا كوفات حننا كمي منقستن حيلن كبرن نزل عالم ناتكا يامين سلام عخي ومريم تقاز ملأكي زيابيهر مساخيو كابانستي استبارك أخي نايكر صغفر يسوس كأس تبارك أيو وقدست مريم أدى أملاخ لمن لنا نحنا نهاتان نحجين بجيزي موتنان آمين سبحات نابن نولدن نمنفذ قدسن يخون تنتخن زنبري حجخا نوترو نزل عالم آمين نكاب وانجيل يوهانس معراف عصر تحدي كابر بعان حموشتن سقابر بعان شمونتن شعو كافتم نام مريم زموتو بزحات هيهود نتنسوز قبرو ريوم باقو أمنو قليوم قنانا فرساويان كيدوم نتي يسوس قبرو نقروم بتوم لكان خهدانتن فرساويان انكا قبايا أكيبوم إذا سب أيزي بزحت أمراتي قبر اللمو انتاي نقبر كمزي لخو قتصل انت حدقنايو كلو باعو خأمن يوم رماويان دما مسيوم بدحرنان هزبنان كحدقنا ايوم زخوركو محواتن نحاتن أبزي نايلومي قال أملاخ مبقار أو كريستيانا وحيواتنا سناي تقبارات كم مقبار أي نقار زبل كنستنتنينا أبزي نايلومي قال وانجيل مرحينا يس كروسوس نال أزار كموت يتنسو عبي تقبار فقر تأمر يسرع ملكة هيوات أو ويكا خابو مخانا بزي تأمرات زي يسرع نختأمن كأ مخنيات يخون مسنا يزقن انتاي يخون قليوم فريساويان يهوداويان باقو مالت بتتكباراتو كأمنون كلو قلياتون جن نعم زسنبت نبريم ويبزسنبت من قدي نقتلوه
ውዲት ከአልሙ ጀመሩ። ኢየሱስ ገለ ጽቡቕ ነገር ይገብር፣ ህይወት ኣብ ደቂ ሰባት ይዘርእ፣ ህይወት ይህብ። እንተኾነ ግና ገና ከም ሓደ ስግኣት ይቆጥርዎም። እዚ ሎሚ ኣብ መንጎና ኣብ ህይወትና ዝፍጸም ሓቂ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዙሕ እዩ ዝገብረልና፣ ብዙሕ ጸጋታቱ ይሽልመና። ብሓቂ ንሕና ግን ነዚ ጸጋታት እዚ ኣለሊና ብሓቂ ዶ ክነመስግኖ ወይ ኣብቲ ጸጋቲ እሙናት ኮይና ክንመላለስ ንርከብ። እምበኣር ኢየሱስ ከም ተቐዲምና ዝረኣናዮ ኣብ መንጎ ፈሪሳውያን ኣይሁዳውያን ተኣምር ይፍጽም፣ ካብ ሞት ንኣልዓዛር የትንስእ፣ ህይወት ይዘርእ፣ ህይወት ይህብ። እንተኾነ ኣብ ቅድሚ ግዝቶም ኣሕዛብቲኦም ከም ሓደ ኣስጋኢ ኮይኑ ይርከብ። ነቲ ስልጣኖም፣ ነቲ ተልእኾኦም፣ ነቲ እንታይነቶም ክብሮም ከስክኦም ይርከብ። ስለዚ ሎሚ ኩሉ ሰናይ ምግባር ሞሳ ኣብ ዘይርከበሉ እዋን ኢና እንነብር ዘለና። ሓደ ሓደ ግዜ ቅንዕና ከም ድኽመት ዝረኣየሉ ግዜ ሕያውነት ኣሕዋትን ኣሓትን እውን ክንጥቀመሉ ንርከብ። ቅንዕና ድማ ኣብ ምልክት ህይወት ወይ ኣብ ምልክት ሕቶ ይኣቱ። እዚ ኣብ ክርስትያናዊ ህይወትና ኣብ ፀገምና ኣብ ፈተና የእትወና። እዚ መክሰብ እንረኽበሉ ኣብ መዓልታዊ ይጠፍእ፣ ሕያውነት ለጋስነት ካባና ይጠፍእ። ሓውናን ሓፍትናን ቅንዕና ክዛረብ ክመርፅ እንከሎ፣ ፍትሓዊ ክኸውን እንከሎ፣ ንኻልኦት ንምሕጋዝ ክመርፅ እንከሎ ዝርድኦ ዝድግፎ ይስእን። ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ብጌጋ ንርድኦ ኣብቲ ሰናይ ተግባራቱ ከዓ ሓንቀፍቲ ኮይና ተቃወምቲ ኮይና ንርከብ። ኣይሁዳውያን ፈሪሳውያን ነዚኦም ክፍፅሙ ዝዘረኽቡ ክርስቶስ ህይወት ክዘርእ ሰላም ክህብ ንዝሞቱ ከተንስእ ንዝሓመሙ ክፍውስ ንሓጢአተኛታት ናብ ቁኑዕ መንገዲ ክመልስ እንከሎ በዚ ተግባራት እዚ ክሕጎሱ ኣይርከቡን። በዚ ሰናይ እዚ ክሕጎሱ ይርከቡን። ነዚ ሰናይ ተግባራት ከዓ ክቃወምዎ ይርከቡ። ምናልባት ንሕና ኣብዚ መዓልታዊ ህይወትና በዚ ናይ ይሁዳውያን ናይ ፈሪሳውያን ኣብነት ንኽተል ከይንህሉ ኣብቶም ሰናይ ዝገብሩ ብቕንዕና ዝጓዓዙ ኣሕዋትና ንብድል ንቃወም ንዕንቅፍ ከይንኸውን ክርስቶስ ጎይታና ወይልኡ ይብለና። ስለዚ ቃል ወንጌል ግን ሓደ ንጹር መልእኽቲ ሎሚ ይህበና። ሰናይ ምግባር ናይ ይመህረና። ምክንያቱ እቲ ዘለኣለሞ ክርስቶስ ጎይታ ነቲ ናይ ኣቦይ ልኡ ክፍፅም እየ ዝመፃኹ ተልእኮ ኣነ ማዳ እምበር እናበ ተልእኽኡ ብትብዓት ክፍፅም ዝረኸበ ሰናይ ተግባራቱ ተቃውሞ ናይ ይሁዳውያን ፈሪሳውያን ክዓክቶ ዘይከኣለ ንሕና እውን ናይዚ ዓለም ዝፈተና ዕንቅፋታት ተቃውሞ ካብቲ ሰናይ ተግባራትና ካብቲ ናይ ፅድቂ ተግባራትና ተልእኾናን ንድሕሪት ክንብል ከይነቋርፅ ክነቋርፆ ከይገብረና ክንሰርሕ ይግባአና። ምክንያቱ ኩሉ እቲ ኣብዚ እንገብሮ ንሰብ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ካብቲ ዘለኣለሞ ኣቦ ዓስቢ ሰናይ ተግባራት ክፈድየና ስለ ዝኾነ ከምቲ ዮሃንስ ወንጌላዊ ብዛዕባ ዘለኣለማዊ ህይወትን ክፅሕፍ እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ ናብ ዘለኣለማዊ ኩነኔ ክኸዱ እዮም ይብለና። ስለዚ ንሕና ኩሉ ሰናይ ኣብዚ እንገብሮ ናይ ክርስቶስ ኣብነት ክንገብር ስለተፀዋዕና ተልእኾ ነዚ ሰናይ ተግባራት
ናይ ፍቅሪ ስራሕ ክንገብር ክርስትያናዊ ተልእኾና ግዴታና ስለ ዝኾነ ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ ሰናይን ኣብዚ ምድሪ እዚ እንገብሮ ኩሉ ናይ ፍቅሪ ስራሕ ፅባሕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓስቢ ከም ዘለዎ ተረዲእና ክንገብሮ ኢየሱስ እምበኣር ብሰንኪቲ ዝወርዶ ዝነበረ ተቃውሞ ተልእኾ ስደት ነቲ ሰናይ ተግባራቱ ክቕይሮ ኣይተረኽበን እኳ ዳ እሙን ኮይኑ ተረኽበ ንሕና እውን ከምኡ ክንገብር ኢና ተፀዊዕና ቁኑዓት ክንከውን ወላ ዋጋ ዘኽፍለና እንተኾነ ፍትሓውያን ኮይንና ክንርከብ ዋላ እውን ናብ ከቢድ እዋን ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣብ እንተኾነ ብሓቂ ለጋሳት ኮይንና ክንርከብ ክርስቶስ ኣምላኽና በዚ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል ይሓተና ኣሎ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዛ ሓደ ግዜ ንፅቡቕ ንሰናይ ንፍትሒ ነገር እትነፅግ ዓለም እምበኣር ቁኑዓት ንኽምዃን ኣይንትከም። ምክንያቱ ኩሉ ናይ ሰናይ ተግባር ኩሉ ናይ ቀንዕና ስራሕ ተግባር ነፍሲ ወከፍ ናይ ፍቅሪ ተግባር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፈፂሙ ኣይባኽንን። ከመይሲ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘገድስ ሰባት ብኸመይ ከም ዝምልሱ ዘይኮነስ ብኸመይ ይርዩና ይፈርዱና ዘይኮነስ ንኣምላኽ ክሳብ ክንደይ እሙናት ኮይንና ንርከብ እቲ ቀንዲ ተልእኾና እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ ነዚ ፅዋዓና ኣሎ። ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ ብሓቂ ንሰናይ ተግባራት ብፀሎትና ብቃላትና ብተግባራትና ነዚ ክንሰርሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣማልድነት ንናቅድስ ድንግል ማርያም ንነፍሲ ወከፍና ይሓግዘና። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ስለኹሉ ይኹን። ሓቂ ጎይታ ንዓና ደሊኻ ንዓና ንሓጣን ክፅውዕ መሲካ ክንደይ የፍቅር እቲ ልብኻ ከምዚ ዝበለ ዓብይ ኣምላኽ ኢኻ ኣምላኽና መን ኣሎ ዝወዳደሮ ንኣምላኽና መን ኣሎ ዝመሳሰሎ ብምሕረትካ ወትሩ ተኸልለና ብጸጋኻ ወትሩ ተዕብየና ከመይ ኢሉዩ እዚ ኮይኑልና ተቐበሊኻ ናይ ደቅኻ ምስጋና ኣምላኽና መን ኣሎ ዝወዳደሮ ንኣምላኽና መን ኣሎ ዝመሳሰሎ ኣምላኽና መን ኣሎ ዝወዳደሮ ንኣምላኽና መን ኣሎ ዝመሳሰሎ